अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज पढ़ूँ उफ़े माहौलियाती आलूदगी अमुक आखिरी हिस्सा पेज नंबर 18। मोटर गाड़ियों और कारखानों की मशीनों से निकलने वाला धुआं हवा को आलूदा कर देता है। ये धुआं न सिर्फ इंसानों बल्कि तमाम जानदारों और पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक है। कीमियाई मरकबात के इस्तेमाल की वजह से कुर्रा में मौजूद ओजोन गैस की परत ओजोन लेयर में सुराख पैदा हो गए हैं। ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शाओं को जमीन तक नहीं आने देती। ये शाएं इस कदर खतरनाक होती हैं कि जमीन तक पहुंच जाएं तो जानदारों में जल्द का कैंसर पैदा हो जाए और कोई जानदार जिंदा न रहे। सच तो यह है कि हम एक हिजानी दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ इंसानी तरक्की का एक बढ़ता हुआ सैलाब है, दूसरी तरफ इसकी तबाहकारियां हैं। कुछ लोग ख्वाब जलाकर ये कहने लगे हैं कि ये तरक्की तो इस केकड़े की तरह है जो देखता तो है आगे की तरफ और चलता पीछे की तरफ। इस तरक्की का कुछ भरोसा नहीं। मौजूदा तरक्की के इस दौर में हर किस्म की आलूदगी से पूरे तौर पर बचा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे कम ज़रूर किया जा सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए। झीलों, दरियाओं, तालाबों और चश्मों के किनारों पर रहने वाली आबादी को पानी के इन वसाइल से ज़रा दूर बसाया जाए। बड़े बड़े दरियाओं को साफ व शफाफ रखने के लिए जामी इकदाम उठाए जाए। झीलों और पानी के दीगर ज़खायर के इर्द गिर्द मकान वगैरह तामीर करने पर पाबंदी लगाई जाए। कारखानों से निकलने वाले बेकार और गलीज मादों को कीमियाई तरीके से ठिकाने लगाए जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मोटर गाड़ियों में LPG या CNG के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। एटमी तजुर्बात पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए। शोरगुल से जहाँ तक मुमकिन हो बचा जाए। ऐसे इकदाम के बाद ही हम काफ़ी हद तक आलूदगी से अपना दामन बचा सकते हैं। बच्चों, उफ़े माहौलियाती आलूदगी यस माहौलियाती गंदगी वुचो सा अगर नबर कुन दिमो नजर प्रथ साइड पन्निस माहौलस अंद पक कुन त्रावो नजर गली कोचि गंदगी सत भरित। यस ये गंदगी त्रावान अमि सत मुख्तलिफ बेमार गसान पैदा। तुम सा अमुक जिम्मेवार कुछ अगर सड़क पे पकान गाड़ी और दछिन खोड़ पकान दह अमो गाड़ियों मज नेरान या कुन जाय कारखान फैक्ट्री कह तो यस यमो फैक्ट्रियन चुमनी तम दह नेरान। कुन जाय मशीनन हज कह जोरदार आवाज सो कनन तरित गसान। तो कुन जाय वुचान दरियाव कुन जाय दरियावस नश वुचान दरियाई बठ पकान साफ शफाफ आब तमें जाय केम निमज तथ गंद तो बे सह मल तो बदबूदार आब बनियोमुत। बे आबस मज रोजान मखलूक इन पे अमुक बुर असर पेवान कीमियाई खाद या कीड़े मार दवाई कत त्रावान इस्तेमाल करान अमि सम आबस मज रोजान वाले मखलूक इन पे बुर असर पेवान। दवाहुक असर पेवान कीड़ा मार दवाई रूद पेवान पे खहन मज आब जमा तो पे सैलाब शक्ल निवान ज्यादा रूद पेवान पे गसान दरियावन मज तो पे पानस सत अनान जहर पानस सत जमीन कीड़ा मार दवाई त्रोमुत अमि सत वजह बनान कि पे तम गाड़ मारान दरिया मज। बे दरिया बठन पे बस्ती
تِہُنٛد تِم ہینٛڈ پمپ کِہِرۍ چھِ آسان تہٕ تِہُنٛد تَمیُک آب تہِ چھُ آسان چٮ۪نہٕ خٲطرٕ صاف ٹھیٖک کینٛہہ تہٕ دَپان أسۍ ٲسۍ کران چھِ أسۍ ہسا چھِ کران تُہۍ وٕچھو سا دٔریاے جہلِمُک اگر أسۍ مُشاہدٕ کر تُہۍ وٕچھو تَتھ ہسا چھُ آب واریاہ گنٛدٕ یہِ آب نسا ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پَلو چھلنہٕ خٲطرٕ تہِ استعمال کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ اَدٕ ہٮ۪کو أسۍ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ استعمال کٔرِتھ لُکھ چھِ کران کٲم چھِ مُختٔلِف جایو پٮ۪ٹھ اَنان گنٛدگی تہٕ تراوان چھِ أتھۍ دٔریاوَس منٛز تہٕ دٔریاے بٔٹھِس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ تیٖژ گنٛدگی یہِ چھُ دٔریاے بوٚٹھ یہِ چھُ صرف گنٛدگی سۭتۍ بٔرِتھ یِہوے حال چھُ دٔریاے تٔویُک تہِ تُہۍ ؤنِو سا تُہۍ کٔرِو سا غور تُہۍ سوٗنچِو سا اَمیُک ذِمہٕ وار کُس چھُ دَپان اکھ زمانہٕ اوس تہِ گامو منٛز آسہٕ وَسان صاف شِفاف کۄلہٕ رٕژٕ کۄلہٕ صاف تہٕ یِمن صاف شِفافن کۄلن ہٕنٛز جاے چھِ وۄنۍ یِمٕژ گنٛدٕ نالیو یِم چھِ تبدیل گٔمژٕ گنٛدٕ نالٮ۪ن منٛز تُہۍ ؤنِو سا اَمیُک تُہۍ کٔرِو سا غور تہِ سٲنِس ماحولس پٮ۪ٹھ کیٛاہ پیٚیہِ اَمیُک اثر یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ جیٖل ڈل تہِ تُہۍ وٕچھان چارو دۄشوٕے طرفو چھُ اَمیُک اَتھ چھِ یِوان تراونہٕ گنٛد منٛز تہٕ یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یِوان سُکڑن کم گژھان یہِ تنگ گژھان یِہوے چھُ باقین جیٖلن ہُنٛد تہِ اگر تۄہہِ ونو سا اَمیُک ذِمہٕ وار کُس چھُ دَپان أسۍ چھِ پننیو اَتھو یہِ قۄدرت کہِ طرفہٕ یۄس یہِ اللہ تعالیٰ ہن ٲس عطا کٔرمٕژ یہِ صاف شِفاف آب اوسُن تالاب ٲسِن کٔرمٕتۍ ناگ ٲسِن کٔرمٕتۍ یا برفِلے آب یِم پانی کی ان گنت یِم نٔدیاں یا دٔریاو اَسہِ ہسا کوٚر یہِ گنٛدٕ دَپان نٔتیٖجہٕ چھُ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ تہِ یوٗت آب ٲسِتھ تہِ چھِنہٕ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کان صاف آب چٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ چھُنہٕ صاف آب مِلان چٮ۪نہٕ خٲطرٕ کینٛہہ دَپان یہِ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ أسۍ رَننہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ آبٕچ مٮ۪قدار گژھان کم لُکھ چھِ گژھان صاف آب گژھان کم تہٕ اسلیے چھِ لُکھ گژھان گنٛدٕ آب یِم استعمال کرنس مجبوٗر تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ واریاہن بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛدۍ منٛز مُبتلا گژھان اگر نسا أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ فوری قدم تُلو کینٛہہ تہِ اَسہِ ہسا پیٚیہِ اَتھ یۄس یہِ نعمت چھِ اَسہِ ژَلہِ اَتھ منٛز یہِ تہِ اَسہِ پَزِ کہِ اَسہِ پَزِ رضاکارن طور پر پننِس یِم دٔریاو چھِ تالاب چھِ یِم کۄلہٕ چھِ اَسہِ پَزن یِم صاف تھاونہٕ خٲطرٕ ضروٗری قدم تُلٕنۍ بیٚیہِ چھُ شور آسان أکیاہ محلن منٛز چھُ آسان کوچن منٛز چھُ آسان لاوُڈ سپیٖکر چھِ آسان لٔگِتھ یا ریڈیوہٕچ آواز چھِ آسان یا ٹی وی چھ آواز تیز کہِ اگر کتھ آسن کُنہِ جایہِ پانہٕ ؤنۍ کران آسان أسۍ چھِنہٕ بوزان تہِ تیوٗت تیز چھِ آسان یِم ترومُت یہِ ریڈیو چھُ آسان ٹی وی چھُ آسان یا گاڑِ منٛز چھِ أسۍ کران ڈرایور چھِ زورٕ تھاوان یِم ٹیپ لٲگِتھ تہِ چھِ آسان تیز آواز تہٕ اَسہِ چھُ باسان کانٕکۍ پردے پھٹن یہِ تہِ گٔے آلودگی ہٕنٛز اکھ خطرناک آلودگی اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ یِم کَن خاص کر کَن تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ دٮ۪ماغ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بُرٕ اثر پیٚوان دَپان أسۍ ہٮ۪کوا یہِ شور کم کٔرِتھ بیٚیہِ چھُ دَپان چھِ یہِ ہسا یہِ آلودگی ہُنٛد بُنیٲدی وجہ چھُ یۄس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ آبٲدی بڑان چھِ آبٲدی چھِ بڑان ضروٗرتہٕ تہِ چھِ بڑان ضروٗرتہٕ پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ پانہٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کٲم پیٚوان کرٕنۍ جنگل چھِ پیٚوان ژٹٕنۍ تِکیازِ لٔکٕر چھِ ضروٗرت زٔمیٖن چھِ ضروٗرت مکان بناونہٕ خٲطرٕ یا اورٕ یورٕ گژھنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ پیٚوان گژھان یِمن گاڑٮ۪ن منٛز پیٚوان گژھُن چھُ گاڑٮ۪ن ہُنٛد تعداد چھُ ہُران تہٕ بیٚیہِ چھِ مختلف قٕسمٕچ ضروٗرت پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ نٔے کارخان کھولان پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُ مشیٖن آسان چلان تہٕ یُس یہِ ہوا چھُ اَتھ منٛز چھُ دٕہ تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان گرد تہٕ تازٕ ہوا چھُنہٕ اَسہِ مِلان اسلیے کینٛہہ یِم بازار چھِ یِمن منٛز چھُنہٕ اَسہِ تازٕ ہوا آسان اسلیے چھُ اَسہِ تَتہِ دم سُہ اَسہِ خراب ہوا آسان اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ پتہٕ بٮ۪مار گژھان یُس یہِ گنٛدٕ ہوا چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ نَیہِ بٮ۪مارِ پٲدٕ گژھان تہٕ لُکھ کیاہ چھِ کران یِم چھِ واریاہ مختلف بٮ۪مارٮ۪ن منٛز مُبتلا گژھان دَپان تُہۍ ؤنِو سا اَمیُک علاج کیاہ چھُ اَمہِ ہوا آب تہٕ بیٚیہِ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن یُس یہِ اَمِچ چھِ اِنسان سٕنٛز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أمِس زُو آسہِ جاندار سٕنٛز بُنیٲدی ضروٗرت مگر یِتھ چھُ وٕنکیٚس آلودٕ یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ کیازِ کہِ تُہۍ وٕچھِو سا اگر أسۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن پَنُن نِمو سبزی نِمو اناج نِمو یا پھل نِمو میوٕ أسۍ چھِ دَپان اَسہِ گژھِ اَمیُک یُس یہِ پیداوار چھِ کران مطلب بناوان چھِ أسۍ چھِ کیٖمیٲیی کھادن ہُنٛد استعمال کران بیٚیہِ چھِ أسۍ کیٖڑا مار دوایُک استعمال کران تَمیُک چھِڑکاو تہِ چھِ أسۍ کران یِم دوا چھِ فصلن یِم دوا چھِ یہِ چھِ بٮ۪مارِ نِش بچاوان تہٕ بیٚیہِ چھِ یِمن کیٚمۍ تہِ چھِ اَمہِ یُس کیٖڑا مار دوا چھِ تراوان اَمہِ سۭتۍ چھِ کیٚمۍ تہِ مران تہٕ مگر یُس یہِ کیٖڑا مار دوا چھُ اَمیُک اکھ قٕسم چھُ أتھۍ منٛز روزان زہر موٗجوٗد
اتھ منٛز چھُ اکھ زہر موٗجوٗد آسان یُس کینٛہہ قٕسم چھُ امیُک فصلس منٛزٕے روزان ییٚلہِ أسۍ پتہٕ امیُک یِمن غذاہن ہُنٛد استعمال چھُ کران تہٕ یہِ غذا چھُ یہِ زہر چھُ سٲنِس جسمس منٛز گژھان شٲمِل تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ واریاہن بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد وجہ چھُ تہِ موٹر گاڑِ یِم گاڑِ چھِ تہٕ کارخانن یِمن منٛز یِم مِشیٖن چھِ امہِ منٛز یُس یہِ دٕہ چھُ نیران یہِ چھُ ہواہس کران گنٛدٕ یہِ دٕہ چھُنہٕ صرف انسانن خٲطرٕ بلکہِ تمام جاندارن کُلۍ کٹٮ۪ن خٲطرٕ تہِ چھُ یہِ واریاہ خطرناک کیٖمیٲیی مرکبات یُس أسۍ کران چھِ استعمال امہِ وجہ کِنۍ چھُ ہواہس منٛز موجوٗد یُس یہِ اوزوٗن گیس چھُ تہٕ امہِ یُس یہِ دٕہ چھُ امہِ سۭتۍ چھُ اتھ کیاہ گٔمٕتۍ سُراخ پٲدٕ اوزوٗن چھُ یہِ اکھ تیُتھ گیس یُس یِم اختابچہِ یِم زٕژٕ چھِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ اوس نہٕ یہِ دِوان یہِ اوزوٗن لیر اتھ یِمن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ دِنہٕ کینٛہہ مگر اتھ چھِ وۄنۍ زٔدۍ گٔمٕتۍ امہِ دٕہہِ سۭتۍ تہٕ اگر ہسا یِم زٕژٕ یِم شایہِ یِم کِرنہِ یِم ہسا چھِ تیٖژاہ خطرناک کہِ اگر ہسا یِم زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ واتن تہٕ یِم جاندار چھِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ یِمن منٛز ہسا گژھِ جُلُد کا کینسر گژھِ یِمن منٛز پٲدٕ تہٕ پتہٕ نسا روزِ نہٕ کٕہٕنۍ جاندار تہِ زِندٕ دپان اگر أسۍ باسان چھُ أسۍ ہسا چھِ ترقی کران مگر أسۍ ہسا چھِ اگر أسۍ باسان چھُ أسۍ چھِ مگر تباہ کارٮ۪ن کُن تہِ واریاہ تباہ کاری تہِ اَسہِ چھُنہٕ اَتھِ یِوان کینٛہہ البتہ چھِ أسۍ تباہ کارٮ۪ن کُن تہِ تباہ کاری تہِ چھِ واریاہ تباہ کٲری تہِ گژھان دپان وۄنۍ ؤنِو سا تُہۍ موٗجوٗدگی یۄس یہِ ترقی کٔر اَسہِ تُہۍ ؤنِو سا اتھ دورس منٛز ہٮ۪کوا أسۍ اگر نہٕ أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بٔچِتھ کینٛہہ مگر أسۍ ہٮ۪کو أسۍ کم کٔرِتھ یہِ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ کم کٔرِتھ اَسہِ چھِ واریاہ کُلۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ رُوٕنۍ کُلۍ چھِنہٕ اَسہِ ژٹٕنۍ کینٛہہ جنگل چھِنہٕ ژٹنہٕ دِنۍ کینٛہہ یِم دٔریاو چھِ تالاب چھِ یِم کۄلہٕ بٔٹھۍ چھِ تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ یِم آبٲدی چھِ یِم بسکیٖندار یِم اتھ پٮ۪ٹھ چھِ تِمن چھُ اَسہِ وَنُن تُہۍ کٔرِو سا کٲم یُس یہِ آبُک یِم وسایل چھِ تُہۍ بٔسِو سا دوٗر دوٗر بیٚیہِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ دٔریاو چھِ یِم صاف تہٕ شِفاف تھاونہٕ خٲطرٕ اَسہِ پزن تِتھۍ قدم تُلٕنۍ کہِ یہِ پزِ اَسہِ صاف یہِ نہ آب صاف تھاوُن بیٚیہِ پزن اَسہِ اتھ پٮ۪ٹھ پابنٛدی کرٕنۍ کہِ اَسہِ پزن نہٕ یِم مکان وغیرہ باقٕے دٔریاون نزدیٖک یا آبس نزدیٖک یُس چٮ۪نہٕ خٲطرٕ استعمال کرنہٕ خٲطرٕ آب آسہِ اتھ نزدیٖک پزِ اَسہِ یِم تعمیٖرات کرنہٕ دِنۍ کینٛہہ بیٚیہِ کیاہ چھُ بیٚیہِ چھِ اَسہِ أسۍ یِم دوا چھِ تراوان یِمو کارخانو منٛز یُس یہِ بیکار تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ گنٛدٕ مادٕ چھُ نیران اَسہِ پزِ یہِ تہِ کُنہِ پٲٹھۍ اتھ تہِ کینٛہہ امہِ خٲطرٕ تہِ ضروٗری قدم تُلٕنۍ یِم زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِم موٹر گاڑِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ موٹر گاڑٮ۪ن منٛز اَسہِ پزن کٕم گاڑِ استعمال کرٕنۍ LPG یا CNG تہٕ اَسہِ پزن یِمے گاڑِ استعمال کرٕنۍ بیٚیہِ یِم ایٹمی تجرُبات پٮ۪ٹھ یِمن پزِ اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ پابنٛدی اتھ پٮ۪ٹھ تہِ لگاوٕنۍ یوٚتانۍ اَسہِ شور چھُ آسان یہِ امہِ نِش تہِ اتھ تہِ پزِ اَسہِ کینٛہہ امہِ خٲطرٕ یوٚتانۍ اَسہِ مُمکِن چھُ توٚتانۍ پزِ اَسہِ اتھ نِش تہِ بچُن بیٚیہِ پزن اَسہِ یِتھی کینٛہہ اقدامات یِتھی کینٛہہ قدم پزن اَسہِ اگر أسۍ تُلو اگر أسۍ یہِ کرو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ کینٛژس حدس تانۍ اتھ گنٛدگی نِش پنُن دامن بچٲوِتھ باقٕے شُکریہ